Hello, good evening. Already open ko mga gifts sa akong sister nga ay pasalubong ako today sa akong graduation. So, here, chocolate. Talatog chocolate inside. Look. Hindi pang taon na nakapili ganito. Medyo tayo naman. Next, sneakers. Yang giyatag. Ngayon, kanin. Cashew Marilu. Cashew Marilu. Cashew yung buka. So, thank you. Dayon. Kani nga bracelet. O kani nga earrings. Kani siya. Nga ment ani, nga bracelet. So, thank you ate. Earrings. Second, lipstick. Tigaan ko lipstick. Na red. Color Me. The lipstick I'm wearing right now. So, that one. So nice. Thank you. Unsa te? Lovisa. Thank you. Next. Wait. Here. Sleepers. Pamanga daw. Thank you. Next, kani Victoria's Secret nga perfume. Bone Spell. What kaayo? Second, In the Stars nga perfume. Wow. What kaayo? Thank you. Dayon, kani chocolate nga Dairy Milk. Thank you, ate. Kani Carrefour chocolate food. More on chocolate. Thank you. Victoria's Secret jacket. Yung paper bag. Liron lami tamis guys. Thank you. Ampay na ako. Kani haplas nga humot. Thank you. Tisa kamera kumit-kumit yung klaro. Next kay hatag di mang campus katong akong teacher. Dili lapel dili siya electric fan lapel kaya magamit daw na kami soon mag-vlog mag-vlog kana i-connect lapel siya. Thank you man campus for this. Next itong matcha tea. Pwede siya mag-milk tea. Ka-flavor siya sa milk tea. Thank you, ma'am. Guys, return sa anak ko, guys. Next, guys. Nihatag ni Kuya Kim. I-open ako ni kanina, which is sabon ni Safeguard and Top. Thank you, Kuya Kim. Dayon, kani from Kyla Cup Shop. Thank you, Kai. Thank you so much. Salamat. Scattered ako pag-unbox. Napay uban. Ani nga wala na ko na-unbox. Sorry, kaya wala pa na ako nakuha katong mga nag-send. Huwag nagpadala. Atangan rin yan ako or kuhaon rin ako itong uban. Thank you so much. Salamat. Maura to.